Odofo Awurade Nyankopɔn ehira na onye okese se wanya ebre ama me enwumre na me no edi nkomo ene nkomo ewo ho ame no ebedi na ebedi nkomo na wie no na ya ye nhira etiri se wo ba so a wabɔ mmɔden ahye na obi nsa aka bi na mepacho yetimi edi agina so ayede wo se yede eye sanse me no ye nse bre batene yebedi nkomo papa na wo se wo hwe me caption na enidi na eguso no enem no ewo ho asam eka etino oba so na wa hye program ama me na wa ma obi so nsa aka se de be ya ebitimi aboa manyame adwuma akoso na aye nhira amaye erade nye okase no nhira mani si wa brabo yie na de wo hwehwe ne de wo penyina emram emfama wo minum se ebra wo mu ye bra emu eten wato da sani bi eni bere woni mpa ebo ma ye na wura di Nyankopɔn be kasa na ode fa hodi no je mapa ebebre ne ma na epepepe ye nso awie peye ewo ya brabom erade nhira na oma ne manyina da ensiw kraye na ensiw ye sede ne ma nso esiw ye no odofo America kranie me ne wadi nkomo bebre ye di nkomo pa America kranie ye di nkomo na nsembi aiboboba ansembi so ekokoso na ene me ne wa mienu e de awurade asem ebedi kama ye ho na ye wi ya bawura nsem ahwe niema ba bia wo se ye de nokre etoma awurade Nyankopɔn munyam kese no me ne wa mienu ebegina na ye de ato ama na hye onyango etiasefo no munyam efiri se de ono awurade Nyankopɔn pe no eno na ye a wo ye me pacho me de enchia kese ema onyankopɔn esofo eye Reverend Dr. Owusu Bempa papa babia wo bia anwumre awurade enhyira wo mesanso ede enchia ema okonfuba nana agrada yes okonfuba nana agrada ena me ankasa me twotwomuchoma de nyina eye Nana Brown the unstoppable gorgeous Nana Brown awurade Nyankopɔn enhyira meniaba no orofo obaso a na wabɔ mmɔden ahye programi ama me na me ne ewo enkomo edi ba me ne wo nkomo di pa na nkomo na chi no ubehu se ampa onyankopɔn ewo ho ma ne ma na de awurade akamfa afa ye ho so no eno ada ena ye den etwa sen denara ebebem ede amaye ntini sira so obaso a na wahye na obi nso a wonya ema so bie no na wono nso so etimi abaso na ahye onyankopɔn din enumunyam etino mesra obaso ahye emame obaso na ahye amame me wacho hu se emini ebinom abaso eye Kwabena Boaten abala ne so yes I say I'm watching you live from Italy. Keep it up, brother. God bless you, my brother. Radi Nyankopɔn ehira ena me wacho me amini aba Agnes Opokun so ewo so a o hwe me live enipa bebre ena eguso a omo ebaso yento so na yehwedu nyame ewode ma yene ifiri se de onyame aka no eno na wose ye makwan ema ne bam na de onyame ahye nso no ye ma ne egina ewo ya brabom etimi sro se wo baso a na wahye amame yes wo baso a na wahye amame ma de hia ifiri se wo bra wo hye no a obi nso so ensa eka bi no na nokra ye de atudwa no ekɔ na obi aso etibi Erade Eshraw. Medawasi Opoku Rainford. Erade Yame Eshraw. Why dear pa? Good morning, brother. Good morning for coming online. Okay, yanko ye tenyu me. Na yamo ya samso. Yanko. Me no ami enu on komodi ne. Enko ma me no wodi nyina ne se akontufuo a ehwe me. Ene Ghana fo etie me. Ye wa se bi sabi ya no ne.
say wabaso amane. Sakabi. Orofo me no e de asedane ayeye matwede amponyankopɔ ye mompa ye da wase otiasefo atumi ade nyina ye de ye nhia mudie ehye wonsa amama nyina so nyankopɔ ne wa honhom wo ye adwuma ne pie honamani fa wonsa ka wo manne na ye hu adwuma ma wasemedi hu re yabra bomu ade wo wurade aka frɛ ho entena homa yenda ye da wase ye mbofo ne ye yefo ye nyankopɔ wadɔ ne wa hu mobure do so nti amen. Already shall say when ya ebre amamena sabri when me amino ewo afidi so orofo betimi ahye dwumedia ekoso na obibi so a ono so abaso no ne nsa aka bi eye onyankopon pe se wo se ogina so ntina wo so ntimakwan na me ne wa miye no emowura nkomodie kakra mu na awrade enu monyam eye kese ewo yeso
Mibisa assembly men anabeka ne se kosa. I'm asking you a question today, say. What da adwene ho da ehunu say? Mene wa mienu yeti asasi so ayebo bere. Ye ahoho. Wagye atum da. Ana wadwene sansem bi ho da. Same no ye ahoho wa asase a yeti so yi eso. So we ni man ye meka akiro ampa ye ahoho. Edi echi na me obi sidan. Edi echi na me obi kọ akwantuo mu a opre se etwa se ewo so ye japade to esi lechi. Edi entia. Mini anu mama kodi abrochima mu edi enti na ma obi esora na pahima ahimade ache e wo suno ya etoyiwo awo bebrebe yi mu. Osore ye adwuma brienu ne miensa empre 9 mpenso ansa na ade ache no. Obi ade ni die kura nye obi nema obeta no enye ni nyina mu no wo pre pesika se wodi se sika no ebeba beye efie anase ejapade e wanachi edi enti na ma ye ejapade anase di enti na ma obi sifie die ma obi sifie ene se de be ya daachi ya ye wo akwantuo mu se urade ye wadom na fra akwantuo wo ba beduru na watimi esidan e wo Ghana ha anase e wo wunchi a samre numu no udi utitu baabi a eyeyie eti baabi a di eti betro nti ena ye bobra ye pre eye japade anase ye sidan edisi wo. So mibisa wo say obi bia wote US na free Ghana ekotena ho no sa wote ho no mo se dan kura dan po a hunu se wunchi eni Ghana eti uye ohoho awo sa oman ne so eni na me ka kire me ene wa mienu se dia oti US dia oti Ghana dia oti ekane se sunyan dia oti techiman atebubu dia oti north dia oti voter country biada obiti so no be se me ka kire wo se no matter who you are and where you come from, no matter how beautiful you are, and no matter how intelligent and powerful and successful you are, there is this one announcement I want to say unto you. We are all strangers and we are passing by. We are just passengers passing by. Passengers. We are just passing by. Ye chumbi keke. It is a one nine in a hoa, make us send me at all. Said you were near per se, over pefia BSC. We be ten crying, a sit down with the crew. We be to Kumasi, a sit down with the crew. We be to Sunyan, we sit down with the crew. Nina say, ye pre per se. Dan come baby, your quay benya baby, tila 20 year pre per se, ye yapade. Oh, a year, a radish now. Bambasa me catch now say, I was say Japadia, you ever pre penny in Echino, ye made a free say. Baby, I free by you. Aha, ye free her, ye made a ho. Assassin way ye free her. The only power biada, the only pa and saka biada, the only pa and ye biada, me cannot cry at the chair will say, ebe free me pa ensa. Free be free ensa ne say ebe jamu ade ato ho na ye fa nko ba bibia. Ye free say ye ya ho woni amanfrafo. Ye free ba bi ne baaye. Ne ba bi ye free baaye no. E den na ra ye be san yakọ. Eti wa wo de cash etu ho. Wa wo de agapade etu ho. Wa wo de fie ni sika etu ho. Wa wo de tumi any access. The powers of the corridors that you have obtained, you use to intimidate people. And you use your position to overrule the poor. Now, another person will say, no matter whatever you do on this earth, you are one day going to leave all the access
and all the achievements and all the properties and all kinds of the richness you have in life, you are going to leave it and put it aside. It is a winner be now. Never crown a ya brown once. So winner be never crown. If you are in seminar or of war, a yabra from what? Now the year prepare. Ye kum nipa wo ho. Ya no moja wo ho. Ya ju musikaduro. Ye niema ye fi tantan e wo ho no. Efie no ye beja. Ka no ye beja tiwo. De ye prepare nyina da. De di twedi pampoa. De di nipa atem. De ye de kanipa anim. De di tietie nipa so. De di budi panim tie nyina da emre bi ba me nyankopon asam sei ye beja ho na yemfa enko ba bibia orofo hunu so ye hoho na so ye hoho so a hoho biara na so bia watu kwan aka obi man so no eya na hwe se de wabra bositie wo hwe ho so ye se de be ya wunya asem wodi mira so na tutu anamo se de se na fata se hu ye hu se ya hoho de ya ene na ye besa koye nchibie mu de ya se de o kontuni aprehwehwe agapade e wona gi no ene moma ye mpre ye hwehwe agapade e wo soro esanse ahaide ye beja ho na se ntimi anye bi wo ye chi ya ene na ba bia ye tinne ye bregu ene na de ye kum nipa wo ho ye bregu ene na ye manipa hu se on kanipa ho ye di sika eyenti edipa nye nipa no ene ye bregu se odasani entimi esiesie ne nchi e wo soro entimi amana braba hu se emre bi ba obefira sasi so akopie ne bofo nanimu a na se eya kwantuo na watuo na obesan ko ne nchi eti o so siesie ne nchi na wasiesie a ene de wo pre epim ho empintinkwa ewo asase we so no odofo eyebregu je kire die sikayo na so entimu ntodan kwa wasifie simanhye dem kakraka enkrama etwa ho ahia obody guys edoso you have all kinds of connections and powers. You have the access to enter into every office. And you have the power to dine with prominent people. And that makes you superior and powerful over the poor. Now, ebane sa na eya se asase we nyina da no eso eniema ye wodia. But enebesa me kai wo say wakaka bi nsem nyina achi no. Wakati sem nyina achi no. Wafa di atwa ho nyina achi no emre bi eba obesan akowunchi efrisa wo ye hoho e wasase so na hoho wo ye ntie no okowunchi a obekọ akwada obepe ba bi atena ahosiesie ben ene wasiesie wunchi e wo soro ahemamu media me ma bonte me kan kire Ghana fo sa metino me so afi na Ewurade me sire ne se ontene me afi na me so me sire Ewurade se wo mwa me eti de mi kan me chefa eye 85% na me de bobra na me sire Ewurade so se wo mwa me efiri se de me di akire na me hwehwe no ka na me pe efia na me hwehwe no ni nyina achi no sa na me ye hoho a emire bi ba ne me gyato honom ana me fanya hwe na me de akoyi masema no a kire me bofo eti me sraw bra ho aswate bra ho aswate na ewiase we ye mfa nko ba bibia dia ewiase we ye prehwehwe no dia ye buni pafaso no dia ye kata ye ni di nyame di ye awudi a ye pre edie na ye mani pa wo ye innocent enwo chiru won na wo huna mane ye no meza me ka kira wo se
opa tokasa kesie nyina bi me afa wiase ma omoto susu nyina mfa mmawo yemfa omapanyini biara office emmawo yema wonya opanyin biara contact ewo wiase nyina emre bi ba de wa pre apre nyina da wo begya ho na obesan ko wunchi na mbisa wo se eho no wasiesie ho wunchi ho no wo baabi a wokɔ a wokɔtena de wo ye wo fom ha nyina yi akakabe nsami ayesami minimi se awurade ye wadom wo wu abefa wo ne na wakɔ wunchi wo obofo no ho a mibisa wo se de awoda fi papa mi saa na wosoro so wusiesie ufia na saye sa na yesiesie yefie wo soro de a ene ye de ye prepe e wo fom ha no mama ye ntu ye bo ase ye ha ye ho mama ye mre ye ho ase na ye pre isan se emre bi ba de nipa prepe nyina da no emfa ye nkosi ba bi biara da mama mfa ko awurade asem na hwe ade bi se okay kan 1 Peter chapter 3 verse 13 na awurade asem bi ewo ho na ade ampeso ma ti ase ne se enam se onyankopon asem ye no krenti no asase wei ayeti suwe osi ebetwam na osuru ye hata ha ya yehuni ebetwam na ahema mu ho de ewo ho na eho ne ye fie eho ne ye tena bre eho ne bia ye ne ye gya ne kotena enti se asase betwam ama osuru atwam na onyame ahinie ne betena ho daade a ene ne nyame ahinie dum a ye kwa akotena no ahomboa ne ahosiesie be ne yaya ye de kotena ahinie num na ye ko nwa ahinesie ye tena bre ewo hefa ewo ahinwa nanim se ye nya tena bre de a ene ye yempre hwehwe bi na ye yahowo ye besa ko ba bi a ye kro sanse wosoro ene asase ebetwam na de betena hoda no ayi onyankopon ahinie knowing that heaven and earth will pass away give us perspective in life. This world is not our home. We are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwell. In 2 Peter chapter 3 verse 13, Jesus tells us to have the proper priorities. Do not store up for yourself treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. Hallelujah. Eradi nyankopon asemnie. Wose Peter say osoro say yenim say wasoro ne asase betwam mpo keke no. Eye ahotosode akese de mayen. Na emayen adisua ne adihunu bi wabrabo mu say de ye prehwehwe nimu eye wasoro foforo ane asase foforo. Eye wiase we sese biem. Edisi ejitum say wiase betwam. Ejitum say asase ebetwam ama ewiem so atwam dia. Ane de edi pani da so aye hwehwe eye wasoro. Na say yenim say wasoro eye onyankopon ahini ne ye hwehwe ntino. E wo se de ye wo fom ha bia no ye pre ne ye hunu say ye wo baabi tia ye kwa akotena e wo nyame nchen. Orofo sika ne de wanya ahunyade de wo nsaka na so bibisa wo say abrabɔ na wo bɔ ne no asetena na wotimu no wo no nyame ntemu te sɛn na wo nyame anim no wo tena bre ene wo gina bre no sɛn ne tie sa wo se safe wakwan bɔ ne so a ekebe boa wo efiri sɛ Ewurade na ye wadoma wo da so tiase a wo te nokore na so awudie ne bɔne nti apiri wakoma sɛ nokore nie wo beto atwene wa fa atoro afira sentoma ye meso meka kyerɛ ne sɛ ye pa obra bi aba na ye pa setena bi atena mama ye mobra no wo soro de no ye mom ko soro ne ye hwehwe asetena no e wo soro
na eno ene we nipa yen enchi a ye beko e wa setena yetimu no ene ne enchi ye beko e wa setena yetimu o eti dia wo prepare dia wo pe dia wo hwehwe dia o pese won saka na enso so no Matthew say e hira ne woni pa on hihye na damudie e wa asase so demo wo hihye na damudie e wo soro eti dia wo ne no eye na enso e bia na wo yodefo e wa asase so enso awrade anim no na wo yo hiani ada ebi nsiye twiro ya asem ya eye Lazarus ano yo hiani ono osikani ano no nsoso eti krom ho wonyina na eti wo wonyina na won ekoba se kroma ensoso na obi yodefo chen obi na obi yodefo echen obi etina yodefo de ni sika etatai abrantie Lazarus wodi bunanim tia enti ba bia yodefo de didi mpo no Lazarus etimi nko ewi ase nyina hu se Lazarus ayo hiani wonu osikani di asem anyeye Lazarus yo hiani wonu osikani edidi a eyeye na enso so no eda kru bi baaye enam so ni popo bro be sanko ni nchinti no Lazarus ebo ne bra wo wie ye se wotiasefo wa asase so no wo sanko ni nchi wo sikani so bo ne bra wie ye se osikani no ono so sanko ni nchi wudum se abraba o ye gbe ye be je moto woda kura sanko ye chidie. Have you ever thought of that? Se emre bi ba abraba ye po ni ne ye be ja abraba na to ye be sanko ye nchi odefo wadwene ho da wo sikani ohantan ni wadwene ho da wadefo a udi ahiafo anim ayafom mepache o wadwene ho da se mre bi ba won soso ube sanko wunchi ana Lazarus koninchi osikani ni su koninchi e won nyina kopie onyankopon tiasefo twedi ampanim wobro kodu onyankopon tiasefo anim no e hona ekohunu se sana odefo no yodefo wa asase so na sana no onye odefo e onyankopon anim sana Lazarus e ohiani wa asase so enso sana awrade anim no oyodefo kese pa de mesa me ka kira wo ne se enipa hwede etue niwa na onyame de ohwede wa komam yemfa ya pan ene ya brabo ma awrade yemfa ya na montuo ne yesusu ya matwe di ampon na ono awrade ene beye amaye minim ba bi a ene obobra na koduru ene minim dia waye niema asi afa sede etie there's so beti ase se ebre we ye bra wo betimi am wani aba ho so waje atuma hunu se ye ya ho woni amanfrafo ye wo okro bi so na su firi ba bi na baaye ba bi a wo firi baaye no so wo ye wadwuma wo okro bi a wo firi so a wo be san ko okwa wo ma wo chiri wasiesie ho nanu ya wada ya ikokos enanu ememene dai ene ene ekosia da enura memene da omukokosie osofo kwaku apraku my daughter ekosie no se apraku ti efom ha Manet Court asase ana yeton ewo East Legon ewo Spinters Road kwa iso Manet Court na wan na betimi ato asase no eso na nkra ha osofo kwaku apraku no wo asase ni bi so osofo yi efi obesi ye da mu o abrabo oba be boye so wansiesie ni nchi awo nyame yanimu a wobro ye hoho a wakoi wafiri ahoho asase so ekwa ni nchi ehi na okotena ti eka sesiesie ba bi wawrade anim na nya ba bi tena eyewo ene wabrabo pa wo bo wawrade nyankopon anim eyewo ne ositie pa wo ye ewo wo ne nyankopon anim
Orofo se nipa nyina beje atomu se de ye pripe nyina ya huhudie de di twampo nyina ya huhudie de di nipa tem nyina ya huhudie de ne ho afeche wo bi nyina da ya huhudie de owe japade a che wo hie ni biada ya huhudie ya howo ye beje moto ho ye be san kwakọ yinchi eho ne hia me bia na ho no ni dan ho enju ni se wa ye wo hanti osoro so wa ye Lazarus eno sikani ya semo edi adanse enju ni se wa ye wo ha enti osoro so wato da bi da obetimi ato aprosifo wo asase so obetimi atisika atomra wo asase so obetimi disika pa ama nokre adane ntro nanso osoro anim no yemfa sika ento saa ne ma no de owo ewo ha na osoro de no nso uwo bi ana ebisa osoro de no nso uwo bi na eno wadwene nko so ana wo na nwene ho da se emire bi ba kukuku eni jejeje ni kakakaka ye beje moto ho ana ye na nwene saa de no ho da odofo ema ye mu da na yenim se emire bi ba ye beja niema bi ato ho ye be san koyinchi se wo ye kokko wo ye tietia wona wo members bebre se wo titrazako na obi ti twi brew so obi ti bola so obi ti estate embre bi ba ye nyina beja ho na e be san koyinchi ahono na bibi sa wo se wo wadan wo ho de esoro ho no wo wadan na wasiesie ho e wo esoro ho orofo wonyankopon asem ye no krewate na de onipa ye bia oprim na kuma ye bia no wawie ye no eye ana eye tan na urade ni wani na urade nka ho ese urade ti wani wo abrabo na wo bo no a ummo bra se de obi abo ne de na wonya de se de obi aye ne de wo sikani no hie ni nya asem a eye de nara wo hie ni bedifo nanso wonyankopon anim de na urade nim de awoje na bot papa wujana japade ohene yeso obeje japade ne firi ne nsem ye twantroto na bot so de ne kwafiase e de ne konsem di bia kodi na sem asem die ne ko wie ye na osi esi na botabo esi na bo mankrama betafiri ne moja ankrama ba betafiri ne moja no life they can say na bot agusua hwan na ka bia ma no ne papa de ne ba wiase ewuko eti no ohema Jezebel ene ne kunu abopo etimi de etia Nabot ana ya court amadanse kunu mufu akodi adanse ye edi etia Nabot se wadidi wohene ahabatem obra Nabot eni wohene natem na obra yede Nabot ko gina sendi bia ye bua ne fo wie ye no yade Nabot ebe gina the market square ene ya mamrante ne meba wanyina si na bo ene moja e pram ohiani no ne boni awaye ne sen Nabot papa na ewu eje ne bobeturo ene bobeturo no wono edodom eyemu ye e mane ye fe ene ohene se bobeturo no ban fie ti won fa ma no ene so ohene pare me se ejapade a me papade a mame ye no me di beba wo se ohene je ewa na ohene Ahab ekoka kire ne yire Jezebel ana Jezebel se ene ye de wasame ye ne se me bo modi apenkrofobia me yakotwa ntrato Nabot so ye ka kire Nabot se wadidi ohene atem watomra sanse ohene awatie konwa so de eden na akoa umu ano etia no wosikani a wanye sika odi bi ya doye wosikani a wanye sika se wadi awuo na nya aye se wonu moja so ye de na onya aye wanya bie na wo ya ade a eya de papa ohiani akasa etia no sei na so no be ye o court
eti ye sheda fa meba wa ne ye de meba wa ni nyina ekoye ekogina asomdibia ene ye ka kire won se ye kasa hye o mo an so monka ensem ni ntron fanto na aboto so se odidi ohene ahabatem na odi na tem kura no na mu gina hobi eti no so munya kasa pe judge na wodi asem no obe sentence abrantie no odi ni judgment beba no ena meba we ko twantro eni bi na esi no obi wa ha woni moda but obi bitumi abone pa aka kire ne se koka we tu we so ko se nipa we din koka se we kire we eti nipa bebre e won sanwo mu a eye ntwanto so o obi na di asem ahye no ena odem but ono ankasa no onim ho hwe eti onipa bo no mu a obonsom hyeda bo mo pa omo de atro na didie omo de bosiremu kansem na didie omo de konkonsa na didie e ma wire mfi se ye won krofo bi wa abrabom no amekire wade bi obi ho timunya ayie na wanya no ono ankasa onim su aje se hyeda kofo obi onim su pa tua ne ka ye hyeda mo obi onim su skapa ni amani pa na ba no be su osu wi a ni ye tua ne ka no wokọ efuru no ye ne funu wonim but obesu abomrane obedi ni pe wo fie ho nyina din die su enu bi na enkrofo enam kromo omo ye no damage control twanto so ye de to na aboto so ne bi no bosrem kansem abrantie kan bone bia ye chichira asem kakraka ye de so na aboto akoa wone wade hye nya asem wohiani a wahunu sawodefo eye niam hunu obeda akokama na yeye ye takru na abotko court ko dia dansekuru muti ano na me wo hobi oba ohene ho obaji sika wo ohene ho oba nana ho oba be wi anana oba nana ho oba be ka sei o ka sei kire nana sei no ye nana okodi nana atem owie na be pa nana cho all these things was liar ye ka edigu na bot so ni nyina ne se na ohene no ahwehwe se ye fa na bot nkotum na garden na ne papa wudi agya no aye ne japade no keke se de be ya ne nsa be ka okoso okoji abrante na ka no krenti no kra na bot akenti ne ye fa ne kwa fiase hwe se de yete on se so bi kratumi a on se de yete se obi osika on se de yete na bot akasa asema wokaye no kra o se japade me papa de wudi gya me ye eye de na metim ede ma usanana o se hey se me ye wo hene de mo tumi na mpa otumi fo timu a o wura o ka wansofo abatidi etiro hene so one ne yire ebopo epenipa mi twanto de to na boto so agi ne japade firi ne sem ebi a wo de ye japade bi na obi twanto ato so agye na emom obi twanto ato so amani pa nyina be hu so ye nipa boni ni ye wudini wo bra ukra no kra mpo no yesi wo no kra no enye isan se ye hwe wo no kra wo ka na ye de toto osikani hu a wo ni sika se ye hwe wo no kra wo ka ye de toto odefo hu a wo nya odefo ye wo ewiase ye wo mu sese no ye mfa evidence en cancel there be say ewiase ye de sika na kasa eti se obi so krasam na sam ye no kreseden na sika ewo ho a oh ebe fake news enko ba bia enti no odasani bia fashion itirim se say de yetumi ene ye sika hye nipa so na se ye manipa hunu se ye nye obia wa abrabomu a obi nye obia wa abrabomu a emire bi ba ye be sako yinchi na bia na hono ye odefo ho ho na asem no eju hu ni se wo bi nti no osoro ni mu eyi nhire bia ne firi nyame eyi sika bia ni panya bia ne firi urade nyankopon eyi sika bia de adoye bia na kire se urade pene so da bi ta eyi sika bia de to ade eche ni pa bia na kire se urade afoa so
yɛmbɛsɛ meka kyerɛ ɔda sani bia ne sɛ yɛmmɔ yɛbra sɛ ahɔhoɔ na mmerɛ bi ba yɛbɛsan kɔ yɛnkyi deɛ ɛwɔ ne deɛ atwa ho ahyia nyina da ɛbɛtwam deɛ ɔwɔ bie no wo ne ohiani anya nsɛm a ɛmfa wo sika ɛntena ne so na ebi asase so na wɔnni bie asase so ne yɛbu n'animtia ɛde ne ho pe ɛnyina ma no ɛso bia na awurade anim no onyame wɔ baabi ɔde ne bɛsie deɛ mɛsɛ meka kyerɛ ɔda sani bia ne sɛ yɛmmɔ yɛbra sɛ ahɔhoɔ meme sonson me ho bɔ me bra sɛ ahɔhoɔ san sɛ mmerɛ bi ba bɛsan kɔminkyi mesrɛ awurade ɔtenetene no ɔbɔ nipa ma ne si nipa yi no ɔno ankɔ so hwɛ me so ɔmo aboa me ade ɔno awurade nyankopɔn aka wahyɛ sɛ ɔbɛyɛ no ɔnyɛ yɛfa sra ne ayɛyie ma ne dini wei ɛne deɛ amasrɛ ɔwɔyɛ no awurade yesu kristo din mu awurade nhyira no asɛm yi so na ɔmayɛ kaeka yɛ ho sɛ yɛ ahɔhoɔ yɛbɛsan kɔ yɛnkyi na ɔsoro ɛne yɛ tena berɛ awurade nhyira wo ɛsi wo yie ɛwɔ yesu din mu adom nti amen meda wo nipa bi a wonya berɛ na wotie me ɛma me no ɛkyɛ awurade asɛm ase awurade nyankopɔn ɛhyira bebree me no ɛwɔ nkɔmmɔ bi ɛdi na mete Ghana ha yi ɔman biara ne onipa biara mu no yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ mu na ɛtɔ da mpanimfoɔ ɛsɔre na sɛ ɔmo tena ase hwɛ ɛma ɛsɛdua ɛfɔ wɔ fie a na sɛ mpanin ayɛ mpanin hunu anwumre me de aseda kɛseɛ paa ɛma ɛyɛ Reverend Dr. Owusu Bempa Prophet Isaac Owusu Bempa onyankopɔn akoa awurade nhyira wo na awurade ɛnyɛ ɔkɛseɛ ɛne yɛnua ba yadeɛ nyinaa ɔyɛ ɔkɔmfo ba nanso ne nneɛma yɛ nkyerɛ ɔkɔmfoɔ ɔyɛ ɔkɔmfo ba o nanso ne nneɛma yɛ no nkyerɛ ɔkɔmfoɔ ɛyɛ ɔkɔmfo ba Nana Agradaa me bɔ mpaeɛ ma ne sɛ very soon this woman will turn to be a woman of God san sɛ ɔwɔ nyame akoma pa ɛwɔ ne mu ɛna mesan so de aseda biem ɛma me ankasa me nua ba the unbreakable Nana Brown awurade nhyira no na awurade nye me nua ba ne kɛseɛ enipa me ensa me bɔ mu di a me di nhyira bɔ mu yi de nti a me di nhyira bɔ mu nyina ne sɛ Eja kɛseɛ asɔ na mpanimfoɔ yi asɔre akasa ɛyɛ Reverend Owusu Bempa ɛne Maame Agradaa ɛne a yenua ba Nana Brown afutuo kɛseɛ akɔso sɛ kwabena asopa wei ɛnkyɛ asɛm tie na de onyame asoma no ka onyame adwene untumu so convince wiase nipa nyina se yɛngye wasɛm ntum etino etuo nkɔtwere de atwere de wate wasɛm paka no wɔmfa na de ɔde bɛyɛ adwuma no wɔmfa nyɛ adwuma na de wɔmfa nyɛ adwuma so no mungya no no nenam hɔ na onyankopɔn na oyi wo ma kasaayɛ no awurade nan kasa ɛnhyɛ wo den na fedi aka no ɔma nto na adwuma so enti free na ɛkɔ no waka no kora nyina agu awie enka asɛm bia mane yɛsɛ watake obi ana bibibia ne mo fa awurade asɛm na nante sɛ mehwɛ mpanimfoɔ mi enu yɛfutuo ne nua ba yɛfutuo mo de ma me yɛ ɛne kasakyerɛ a ɛsɛ na ɛfata sanse opanyini trafie masebia mfo de yeye nyina ye obi ani nguase ne yɛpɛ yɛkane nyame asɛm mu kyerɛ wo na obetie entimpanimfoɔ akukudam sɛ ne me akasa me megina ha na megu me hwani maseo ame megina ha na ma mekasa eniamo ho nsɛm bia ana me ma na me reply obi atem didie ene ni kasa fi bia waka gu me ho da bida me gya bibia ma twedi amponyankopɔn na obanyansafo a onyame adom ne nyansa no ne nimdeɛ ene na honim kasa nkyerɛ no na ohunu sɛ no korɛ eni sika ense na me de mekoso abo wiase ne amansan kokɔ na makoso ma nipa hunu sɛ asofudie enye brabagye powder asofudie enye brabagye oil
asofudie enye se bra na memma wo enchiri kogun hyiom dware asofudie enye se yechichiri bodua anase adufa ede amawo ana ye mixi niema ede egu konkom de amawo ana ye dane nsuo bi ani colors ana ye dane oil bi ani colors ede amawo nyame so na ye simple mama ka to mtiro nyame so ma ne se wakotie onyankopon asem na asem na utie ye no waka bi a kire wunua na ono so aba bedo onyankopon okọ asore dem wonu ma na wato offering asore dem si enye by force okọ oha wato offering eno eye wele eye de free one kasa wumu na de atum oto offering wi a offering asofo no pa mu de be project kakra asore ntim me ye onipa bi birthday wo wi ase etire jai say ya jinkrofo mansam sika ahead up penny emedi atoso ye de ebu nkrofo no eno de mekoso abosada wuro na kopim se awrade Yesu beba mekoso abosada wuro na enipa ba kokura na betiemi a mekoso abosada wuro na sanse awrade asem ma manida so se so kra ba kumpo esa kira na dwuna ose abofo pempem wo soro enije etimedie aya na dodo awura ene hiame ne mo obadwema ebia da awurade huhu ti ne mu no ate yasem kan na de ote ye soso no ode aye adwuma awurade shira na omanisi wie ejino osofo owusu bempa aye the nation prophet ebia wo bia asofo nyame shira na adekudi nti a we sai kan bia mu ne se nyame shira papa ni se me hwe se obra mi start expose ya mi e ka papa na sem obra na mi ka anwea bi asem ase yekosa anwea bi wona asore na ye de ko du so anye yi nam sande be gu ho back wo yo bi aka de akoso nyina no e ka otam me anu se ode mi ko gina court ara na be sa anwea o me ho but oyo nyame nipa eye nyuma no enye de wo su nim de me nim na ya meka aha wose me yefra koma mu di achew ewrade mfa nchew na ye wadwuma so fami agrada wonyo osofo oyo konfo ba we so obi oyo konfo mpa won kom no okom no a wonye sofo no ono hwehwe asomdwie ama asofo but asofo na mo anka sempo mu gidi se nyame afra mu no mu hwe eja mo so ewo mo amumu on se mu mpa peace asundua nkasa no what the word peace no you people doesn't like it asofo etam asofo na de yenko court asofo tam asofo na yetese yensem police station asofo tam asofo na ye de one ye say one ekire ye girlfriends ye say one ekire enipa wo mo ye omo aboafo enne asofo adwuma ye ni odofo we ye nyamsomo se ye ka mama ye nka we enye nyamsom se ye ka mama ye nka me de mato anu mutuo amede me nsem pa agufom obadwuma biara wafa asem no awrade nyankopon hira no na omani nsi ni yi de mo ka ne se asofo ene enipa mpanimfo bibra mafreme awrade hira obia omani nsi obia yi nana grada osofo owusu bempa na brown awrade nyankopon hira obia mechia yankasa me papa ona wo Kennedy Ejapon papa awrade hira obia wo bia nwumre yi mechia yankasa menua bema nyame hira Mr Pepra awrade nyankopon yokese mechia lawyer Nketia yes lawyer Mr Nketia awrade hira me da se lawyer nyame yadoma me wi a me no ebekasa awrade nyankopon enyokese mechia menuanom ene enipa o tie mienya onya bre ema me nyinada awrade yokese no mani suye kopem se ye besan ehia biem same time on this channel awrade ehira me no mani siye o Yesu dimo me no bewura mpai bomu na me de masem abanawiye ma me no emompai awrade asem aba ye kache awrade nyankopon so ma yinim de ni yansa wona semu na onno akase ntutu ya na momfa yensi de ye na ontene tene ya brabo
we ye free musuo ha woni esan ni enwiema a eye hyehyeye bɔ ni nyina mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna ye bosa empaye Ewurade edin mu adomonti amen. Orofo me pacho de me no eye ne se ye bompa ye na ye de ye ho ahye Ewurade nsa sanse ewiase ewum ya yehu Ewurade moye na onwo ye man na yankoto obonefo no fidie wasum mu Ewurade moye ni yankoto obonefo no ni fidie a mesi waye de wasum no mu enti se Ewurade boye ni yankoto obonefo no fidie mu dia ene na na me no wiru nyina de mpa bom ye nsape na egu fo Ewurade ye firi ofirisofo fidie Onyankopon boye ni enhihye ye damudie ewo wonchen ye firi wiase afefede so na fo so ajapade si yeni so we ni mpa ya mpese wo firi huhu mu bonene Ewurade Nyankopon abasa ekese wo so wo wi anu asere Ewurade so ma hobrase na fa bo brase otiasefo sanse de ye pripe nyina da ye begya ho akwa ye koye nchi so a ye kwa kope baabi atena ye ho siesie ene ye ho boa te se Ewurade nhyira na onye okese medasipi